الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ثم أصلي وأسلم على من بعثه الله رحمة للعالمين نبينا محمد صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. جماعة يوم وتا تقول إن يوم كتير وتا وبين يوم كيا صلاة كتير توا أصلت رسول محمد ودا ستفتلا كتير نك باشم تلادا وامبو بونيك يقولي تاني أبونتا دي ودا ستاسكي ديبو تداوي كتير مورين كتير يوم تامبتا تميتا ميوي سارجان نيو توا دي ميروبو قرنتيبو دون رسول محمد وانا من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها 10. با ngwamme kiteme ali khairi mwata me ali khairi pukiteo inse wonta mebo sino nyi wabake wesino sala janne nyi isa de mer wibe foso ba yebo non taseme mwata shiria jama mwata wa shiria ntame kokoro mwata mpone to kokoro dombi sodina tiki ga bebabe bema mbete malaba tembe ada konti kenyiti mwata yati chiwo bebabe bema mbiti kenyiti mbe yada choti konti kenyiti mete kokoro kwinkwe ubantane bebabe mbe ma mbiti kenyiti mbi choti konti malaba te bebabe mbe ma mbe bate te malaba te nu choti ponde te malaba te ma ile milemande oba we be ma we te malabati jama ba ngwa kasalike be ma no ba te malabati nu chotu ponte malabati ke ma no ba ti kenyiti nu chotu ponte kenyiti mileni nke ma no ba te malabati nu chotu ponte kenyiti nke se ma no ba ti kenyiti nu chotu ponte malabati to ile minna man ta dagan ba ta mun lafoni nta getana ala getana nkpe ba kiu panya ya bota me shiriya ba ta mun lafoni ne mata ya ti shiriya otomoti ya siti lensa yiye na tinyunta batin bayina yiye bande da poni bamba yina yiye ba to yina yiye me batin bayide bande da poni ilan talla da poni riba lan delbo ya siti ni na tinyunta banta mo la ponde ta yunita ke pa da sadi lemba bayiye ndiare ama mata ka yunyina insane no len sulli wani ubi pe ko ani no ujungu ba ki yengi na be chano wen le lokon da pe ko to ke ka ke tete kenke wene ujungu ba na be chanwe wille no ba bibingu nu pete gi luri mintim be mombwa be dano mo ogiburu tikan kere to yin se boni ba anta mo la poni ta lolo kilete yiyenwe le mponi kabasa mo ata labie binyu keba jamaa yataka yanne kamina tin kpempwa kifete pwara nsama na mpwa dena unyimbe pwara to no tinya lafia ande buwa ba kena wabo katama leba joti joy kabe to komi tin kalolo na timimbe ba bangalo nke pwara nu chote kare janna ke ko nsama na mpwa pwara dide na unyibi pwara to ndaya ande buwa ba kena kabe komi
ande bisiru yimi wake la no nyeme feye ki wena ba chene baru wena la ilaha illa Allah baru wena la ilaha illa Allah kala ilaha illa Allah bambabo mpasi kiyama ya komi wena onja popoti ya se ya ba jesi ya ama meka ki bi lamena siti peka kamukuyu wake to bisotina wa ba annabi rasul Muhammad ka ofete nya lafiye bike nyi ka fete oyebo mota be ya da chote pa miwa soji ngula mbabe pa ona tabijan ale mbe gbake pa miwa amun kopa na wa mbule be sawidi pa alo we na oba wa mi ka powe jahannama pon ona tabijan mbe gba pa di mun kopa o wa mbule be sa 100 degré alo wena obawa mi katipe powe yongo de timbi de bila kigane jama wato le talafia ya buta lolo ki lete ba ntamo la ki lebete ne li yahlika man halaka an bayyina wa yahya man hayya an bayyina ba ngman be nya lafia kitine ke pachim we be na bi so eja nwa gbaja yesewa lafia nyere ne ba ngome tenda be kenane ke bosi di koga ele ke ba chofelem esamanja karena e bena ba sosi na wene se polibo debo jama yeno ma to jow albarka da sadil lore da bata ntogoni wabi tongona wibi tongoni matan to to lichiga de courant yatenoya ye kala bar peteba ti konti basabe ngole bebe ngo matan to tibichiga teme wata na to adi chingiri nende poni di ko garang pati chiga mata chanda sana ta pata sa di mangora tada mata umitu wete inna wa min ayatihi we mata wa ayam bamina we wete la fufoi ana khalaqa lakum min anfusikum azwaja ansa we ka fete gbate to wa o japoni wallenke yan to ope onyi japoni mbale nke yan upe debo dakpe na onyi jabi fete we na meba okpa upe shafo so ale tatere kafona basi de metenu unyi pe kana bi fete kareke we na we ba pano ya sheda yana na o ale tatere kafo na da fo o ja pe ope wa kode nu pe o ja wa kode de ni ha onyi ja pe ope wa kode nu pe nte pe o ja wa kode amale lenda biya katifete pantakete nye jama te shangi lemba silor mba ngon ko cholume wana nyi di mare be gba mana ame karina ntalaro la shetlaro an soli fose nsawazi tenya ba dile nna nkpere ito ne gbenke to fone inyo nu nyinka ya da pe no nya ba de na kanne ba man de waziwa anata kichonne ki gorane esen tabe ya da ka so to rasul muhammad o wana ballighu anni walau aya na ba man foni mewantole ba na ayo kolona nguke ba kolame esen to so to na ngumu ata wena afa ya wazi kitana aya no na kiyama esen taka nyega debo jama iye da sai buriga tada wata ba ta gbeso dinale laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarju Allah wal yawmal akhir inna rasul muhammad ina tabunga wa chongiti nan ka fashion ka kinya lafiya ba ngwe metella na ucho kiti nen ke pakin kinya lafiya
shinna rasul muhammad sallallahu alaihi wasallam katai isen ten talibo don bati bo jama shinna len ka kar ka ke perala kare ba ya choya amma mata te ba sai fi oda ti bena ko tala ko saponi no gbanu senji wa da natare nke da nyene da pa ki ya salan ki nyene wa ki chibita ki nyene da pa o senji fona ke ko senji to wa antano wena ai nto ki tele wa se ko tala chanen mententa no ta pigri ndabiu taka baban ka kwara la kare de bomba sotina rasul muhammad ya wa karan kiti nan ka bakin ka kinya lafiya ba mantan lana na kar kinya lafiya wallahi na shiya wa ya san tariye sadaka bi wa wana la wala kad arsalna rusulan waja'alna lahum azwajan wa dhurriyya rasul muhammad da sai san da tani le da tansi meki tonni bi tombi kiti nan ka pakim dem ma chambe gbabe pile ke mabia nto zalita rasul muhammad an ka sotina tazawwaju alwalud alwadud fa inni mukathirun bikum al yawm al-qiyamah na bama bepi astaghfirullah bama bepi bawjada ba o jara kwa ilama da kwa ilama rasul muhammad sallallahu alaihi wasallam seda mata boyo takweso na a tintonni bitombi taketi nan ka pakene sa annabi kada fole den ta tebi bibi gbale ke chambe mabia debo rasul muhammad sallallahu alaihi wasallam kama npi ba ni pe pakim arjanna ne e ka so teme ba mi kuro pa mebi pi allah debo انت وصلت رسول محمد وصوتنا تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم يوم القيامة الله أكبر وفي الحديث فإني مكاثر بكم يوم القيامة بما بيبيلي بلانن اللابي بما بيبيلي بلانن اللابي دميتنا له بتفرو نيبكي تيو نيجا mbeta poro ojante kigbo pe teu de adana le mbaka to yangete agbana o de masa mase e choga rasul muhammadu baile annabi wana tazawwaju alwalud alwadud bama bi pi bi matakim kigbale kigba bi pi balana ne labi kigba de jama yiye wa sharati kayiye mfete de elema kayiye tuma micro toma we ki channe o toma to micro ma haza tashwish toma we la bas tamo nyetege الله أكبر رسول محمد أصوتنا ناتبا بيبي بلا بلاتي تلابي جماعة نجيب بيبان وازيني لبا وامو ما تقوارن نمو الله أكبر إنسانا الله أكبر إنسانا na yiyewa sharate nsa beta poro pekite oja iye paliwo
iyo sharatin ki gane mbi tapwere opente ojante kiti ope de baba mbe baka ya ene na agbana lesen maponi man la lesen man ya bamba ba yiti yensana ekanana upewa si japwa kala na ogbane wa togo wa do mata o wa halikaya libona biyi gatamma si japwa mala na ya ziname ikungo si japwa mala na ya ziname ikungo tawala cheka pasibo ekanana sibi sebete oja wa wala na obi mwe oja maka togo wa do mata o wa dini ka togo te dan nyoti boni wode wi mponi wode libo mane sa nyi kabiyi ko isa dena sibi senyena yi bono la no te zina mi kumodo ala je kapasibo de bote mo kibe na ande bi wena te babi pi balati te labe kibe babi pi basabe matiye kiba don batibo we ya fama na we bi ya da joto fare ne we wa alahumma na we wa alahumma we te kipobane ande bimbila alahumma bambi serede shemma mbabara rasul muhammad sallallahu alayhi wa sallam nale iki wana tibba bi balati tilabi ingi beda na tibba bi mati lele nu nyin kabi yanke be no peno bema libomane rasul muhammad sallallahu alayhi wa sallam kawena elana ne bena upeno osa upe ummate ba unyi nana lana nane beno peno sa ummate na wasa pe ba unyi mana beno bunte bema ubuka ya da mana wallahi mata we chongin dalibo no la no chon ke panu wa iman be sidu malibo obanta tenno no kijo to ko shirkum pun yambo bakada nubu shemata kuma ali mbone we mba koranku de kena yambo bakpa nyongo bakpa ngodaru wi mota mense obudande tawa wa kanada ma meten wadan ojo ba we mena mala shamun mota meka gbope na mabo meka lonwe ali dibesa ba no we wala menu yosi yambo bakada unto we mena woke ama meka ke da lebe le manja kata bar nyina ngbe gbope meka li dinari boda kokorokoni de jama ande bizo dinate babalati bel telabile kikbe babe matile kat wiya da choto fare ntikiyama dare de bobi wenana yiye jama da de da batadese ilambe kalulu rasul muhammad uzotina annikah ekayi yedibori sunnati tasamme ande bi wansene basaya meka la yani faman ragiba an sunnati falaysa minni ba man wanana ya meka la we kala yi odan beno kwama wala humma jiga rasul muhammad sahabi mi kurita da bane ngi pota rasul muhammad sallallahu alayhi wa sallam wadi kempun na be pabi jote bare ande bi pibi iri ndese ande bi wa bota wa ya ande bi pibi ka le ponka kisobie de ande bi ka fi bi kunye kisiri ala antaya damo ba pebi ande bi wa iri mbota wa ya wa sifa
mbawena o nsanana wa mata ka ki wena o wa ya ki tudi ye be chato ya wa bi poni tudi ga be chato ye nde konkara no po nde temene jama libon shawara ka penyen wona na dilen kore felen kore meni mpo meka ti be jeo wona na meka be gbati mo bon ti dibori meka gbe mebi lo ale da na meka bi poi o wona na meka bi sibi na fala me da gbe mebi tuti na fala da ba mo we ya wa we nto rasul muhammad nka tinye ni biwo nka wena ni wena le esawana a alawana esawana esa ka ta bar bo pe manja lanan sonina be wena na wasigi mo ata ke fo mo ata men se do adidira be wena na inangachi mba le men se do adidira aman lana men soni mmeboni ti mo bondile daya ngena me metene nwe ke chamti mo bondi ewe na da ba mati boy de mamma fi bi kunya na fala le daya ngena me metene mbe patena fala to ewe na metile na fala na bay de poni made mboni ke webe de metem magbati bi pile kema ba nwan wena na we ba panu pe we ke gbo pe mo ta tesi iko na wena agba ande bi na afi we wa allahumma jiga kiyama afi we wa allahumma jiga ite bo annabi wa bo na abi siri mata yata da wa ciwo debo jama dewa usallinti rasul muhammad osodina ya mashara shabab nintimo ja pointe man istata'a minkum al-ba'a falyatazawwaj niki gaba ngwa mwata ka jina kitena na wifete ka sonto kiteope na ba ya yiye kabicho iye kabi sukuli iye kayale jama ba ngwa kula me iye kabicho iye kabi sukuli iye koran sukuli ni ki koranjo baile mani kiwa kabaina mani unyi wente boye mani kufa mene mani fina ki jote ba unyi wadi pengele elane bemba na be kanisi dipa debo unyi wabompe kake ya sukuli unyi wabompe kake ya choye we wafa nde daban na wana kpembe sheba ke ko bole kenye mbi fitebe don mani fina ki tefo unyi wadi pengelen ke ya fitina ike pom kabe wesene fitebe ya moba debo to selita rasul muhammad osodina nintama ja pontile man istata'a minkum al-ba'a falyatazawwaj esa wada bi fete kiteo pesontoy kiteo nonwe kiteo kunyoje na podi yaye tawale sibawo fa innahu ekayi unyingbobe agaddu lil basar na da sa nyindi kirini da sa pola sonne da sa ko baja pakone wa ahsan lil farsh ki pesa unyi piti ko unyi jatwa chiwo da ya unyi ninda zina da dati unyi zina jama te pata soji le tibi sele bi fete moi te pata soji avana kantati onte te kalata onyika joti yanu konkare kakeda sibise bona wala sibise ke yanu wa konkare no banda wena kone ko satama
na kuna kosa kivi lefe kasa yi wa sharate dibi sare we wa paoje ni we oje wa lao pe be kana ta man janke wena tikati lefe wallahi yede be wena na be chati yede الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وزمانه وبكي كرككوجا na nebi kayiu nkiwana to ezope mela na mbe paswane ela na ai ela nwa yu janta nkiwana lana swanne ni yata yiye ela o janta kawana be ka kpangbo anabi ka bobo ayiye be karake mabiya alaliebe ke gwara lahira alale pajem ki difi kiyama na alale to rasul muhammad o ki bo be yiye kitte na antale mbate anata mbate okibo pe kite oja kewena oja e barakani yamba na ai anabi ko na fi tokudi ni bamba tena kan bankedan to wi tokijo to kokudi boni wi jinkaka yamba ba nkimu ya gorane anabi ko na abare ya qur'an sidi ba wana wi ba qur'an wa sura mbeba anabi ko na suwa sadaki sa sura ma a ikona misipo eferewa sadaki anabi bore dagbane pa alekeda jote sal sayyidina Umar radiyallahu anhu walolo saman kino ye sayyidina Umar wana anabi esa wa girma ponyi joto ko nasi be no kasi ponyi mim aje bibi kibi nyimim hijabu annabi ka gbe kiba nsama nka kinu na ya sedi na Umar ka we de na sa hijabu kaburi sedi na Umar lolo ilem annabi wala ya wa wani ne den ni lohil mahfuz pon sedi na Umar da fi annabi pe mwata misoso yobo tambata Sayyidina Bakar fotu wete kipe mwata wa misoso yobo tambata Sayyidina Umar kada fo wate wete na winki bi karo tariye uwa wena jama tito batama ku choku pep katibi salame nka nseke mwe libonu peo bele nka finki jone ngale وجون ngale وانا سيدنا عمر لا نمبر سيديكه وانا بسم الله وانا متوا ايوا متكاونا وان اتيتم احداهن كنتارا فلا تاخذوها na egbanope ndene yo boku choko ka bayi na kintare ndar senobe yata na tatia feke fo uwa bari Sayyidina Umar na batin bayina kintar lane mbotimi to ala rubu chenden da sa kintar sa miliarem ajima joyenge mwata kawena abi gbope tena opede nupe makanati yenge sena eke wena elana yeu teda na tatia feke fo ajima chanu potingi de opeka bari Sayyidina Umar kawena o ashe be beli deri be beli de dile Sayyidina Umar ashe Sayyidina Umar ka bari nyi ambo bane to dile nkwa peti ne Saudi ya bipi bidewi opebe kare ko boja na mo we ka kujo ko ka pae to dile mbeke nye kipini ki ya fa melale ki wena fa me kayana wazi na be jangba be na be ka chatebe ki be wena
wakpe iko na we gbabe na kafete gbae gómìnà tẹ́ ń tọ́ wá jí ń pò ní bí nyagate wá jí ń kìtẹ́ bí pí bàkà kìtẹ́ ká gbàmí jẹ́ adínú yusuf dé adínú náà sásó kí wá adínú ní jama wala yushada ahadan fi hada ad-din illa ghalaba wa bona nyanga kan ke to adínú pò ní wallahi sheda pò de bo to salita rasul muhammad ba mbile nuku tambe bana lolo amada pingina ya tabaraka wa femi wato ya tinkiwo umminti ya sali khairi توصل إلى رسول محمد أصوتنا الدنيا متاع الدنيا متاع إن دنيا متاع شيء دسا متاع يعني لا ربو تشنني متاع تبقى باينا متاع يا جماعة ما في نافع بك بوتنا الدنيا متاع تبقى باينا متاع nsa onyika nyumunyu kunya munyu koto bano mbate munyu kunya unyu kep munyu tokunya ne ko gore kunya kicho da ya minti menwo ibe na da be meme kike mbo be alibo ko pe pe gbana ojo na mo gupo na adabaru joy na dunia kwata no wa mwa denda pesa وخير متاعها أما دنيا ومقطع وبوي نسبتي امرأة صالحة نسبتي جوجو نسبتي جوجو جماعة بقى مهم موتا دا موتا مباسوبي موتا ينا سوبي جوجو واكو جو سوا دنيا كوري mota bana jaman kitezi ese ko yelem unyi jawado pakata chai mota leo pio jojo kitezi de metenda dena unyi pio de pakata mota ntabasi kite ko jakwe wallahi domba tibo dilen kabe sa felem mo gifi kabe tinye felem inta me ba ta mo la boda mo tan chamba du pio lambe mo oti moja wasana wono be karali kiyama de metenta me mo tana ba nu nyi jolambe gbope mo tan ponsi sipo to jama yiye ebe na ba ta mo lamba sana pi na tatena be me shebi ya da fita tabarina unyijabana olambe yasawa hakie unyipebana olantembe yasawa hakie sawa haki wa ade oje metawa haki wa de supe tena mata boya takbe usotina le wa ashiruhunna bil ma'ruf nane mbija pamma bibile pamma bibi kulangwe bigere mbenyore ni mise bebe bete ma ji fegi birina no haki bana de tembeje anza no adi jeri no adi nyore ba man to pita ji fegi birin kulangwe so mbipi beba bare me wasa papa da ya bi se me ka bi pe na che ba mi ge po ni me na bare me ya ma lulu mo no yi me kiss mi ge po ma chuti ma lulu me te masa ba we tabon ka ke wa ba la ma me na ni mbipi wa haki wa na de tembe jansa o jan chase ije ki gbe ko jan gbe kije no wi kigbe kije kunye kigbe no wa haki wa de ti gbe yene nimbipi wa haki olere wa de ti gbe ye ansaba nu nyi jawla minu pocho o minu adidi
ya be ya kammi ke joti gezi pui de Allah duniya shinon to pota lahira de mabaje no hakki bana de tiyane alindile ne wa hakki otare jama be jabe ngam bi bi jo da sana ko na mbo sakala be oye gbengbe bi basi wa bare na mpola mbona ke ya jo ke sai zaman wallahi tallahi billahi ojo ba wana bi minu pocho ko bon ya ba lele takiti fo kiyama ko jama mate no par janna ne bito mate so ya jonfo iki fine pa nu benta ku ngona wata ase chano ye win tombi sate win nogomi dunia wa di poni ki tombi sate wana mini yiye keke se weno pota janna ki chanem me be yale to be gbe se o ja ke penne ke mobi ke gbo pe ke penne ona mbu na to pe poti so ami o wonu na ngombe de oja bi pe tasi fuya ne ki poten de o jama to kora la kare bi pe wa haki wa ba de tiene imisi po adini obe ya wa be kare no da ali ndile bi pe wa haki wa ba de tie ansa sipo wa nana opo jote do onyilim ngi beso wangu lile sipo wa nana opo jote do onyiko wena dayana na ide adipuni jama ba wan mole lulu a kenko pate dayana na ide adipuni ije zuru ke pa ojote dobe libo mbe sabati sawadu wondi libo mbe sa esa jawa bati di wondi dom bati sipo yimi mpe bare ya da manna siken de pata be pende se komena nyen pempo yene onyi mpe bare ya da manna wallahi so adi ke pata po mbe pende se komena nyen mpeye te ka komena ka be nyen nan pen mpe pata nlozi kema ye na pa onse uchu amese ope dayana na sike pa chai nke wesena senataron tatafumba wallahi na ban sigin sina bokibi po tacho ifinanki tabuanki cho dayana na sigin sina makpe so asabu mbe tobe jahannama rasul muhammad o zamanin da kperna unyi jaka bi chwa ke na opakinye nwa wenu pona ma pa na tanye dikem to unyi bu da ke wona wena gbo na okaw da de wena wente nwa wena wincha wena wentanye nu unyi bu ka wena nwa sana sina nile ma wesa na oba nwa na tonya sana ebe nwo nwa le onyi gitu rasul muhammad sallallahu alayhi wa sallam bin kete bareo na babi tonni na me na bo ni me jewa na antanya wa panse iyele ade be ko na karilibo tanye mba ko to kwara nne onyima ukwo mana ewe nyaga nwa gbe ile gitu ande be na karilibo tanye bipele kititoni na anada ke sanne mukua ba poni nwoto ande biben ande be ko na karelibo tanye onyi pe wina pe mba pe ko ran ke da zona wina pe nwole ke la tito ande biben na to da ke te sa muku yanko ande bi kawa na karelibo tanye nu be ma kala foke inke kare libona ndebi katonna be da so be na malaika jibrilu pe nyewi gbeni na mwata tonni jibrilu na be da so we na be saminyu
ama wa ke no che mo ki we mo ta chatu ube ma ke chatu we na jamaa te yebe ya dabeya dabeya mo ta be fo su po kisi zinwe wa ba be kasi len ke gasi ba da pai kinye sa ngambi ba mo be da karun kondo pa we ne ichole te be ke ya abi choi kisa bada na sedi na marwa zamane nda pere na onyinja ka pa akei owenu upona tanye upo mete kisi dendi po ne unwa fi kipero chembongo na anye mana femme mana chemme igore be ope ladi chindini ichinna onki so achamonge no yataketa pangaze bombom deke wena na sibe mpwa we ka be yati yeso bombom we da siji da ba so we ba pe ava ope no o cheka pa ka de o chewele nwo fi pereu o dendi po no jaka fi nke gbongalu ndenga nke po be benjiri pa nke wena o ubuno ma mata ubuno inchanne se mata le mata pase inchanne se mata de wena inchanne se mata perisubu mata pase ubuno to o chepe poti da kele mata ka baru pe mo bese gbo yin kisi ki ba no che ojuguna mba gbo yin ki jotisi be gbo yin ki jotisi o che ka da foni ibombo ki pi biya ke baruje ke lege na go baya na mata barisi pubo ava be fo ki te oti yo no je wa fete ji o kade na ebe na la rubuti be wa diburi si do da peji o kan wa kan du kuri pa inyi ka nyene nwana inyi la yani ne mba wa na si po adi kuri ni do darata gbo ka ki to di silwe ni nyi man kanye tabe ya boda ya de libo no jaman ka sirin ko na po mwata na mwata ka be yemme po jota mmepo masawa debene daba wa bi ma ko polo nderbo ni de wa wete mata wa na falam ki wete ti mo bondi ki wete mata do mmepo mata na mata ka ya mmepo jota mo fi kiki du gonche na wito la na we be so keka ya de du mo poye o deli bo mana o so unwa ngudi lo lo ba wa na esa mata wasini ese wasini mwata amana kutini baso amana ashiba gbo pigisi ope madukuru poni de obuwe fo wa de fo ye nyene nyiye dama tembi de be kiga wanam ukisi ki kota se mam kille so kubwe yama da sama jala lemi tilemi deje keni jama chogora la karule nimbipi ne wa hakki ma choni inke te jepom inema ne wa hakki wana de dianzanale sipo mona ngisisi iji kigbe la masibo mani ojojo etagba mani no ki jote pa shawo di jipare tagba mani ma wasipo ga ya tijiwe tijojote na a dache siponi e don mani tijiwe nche tirawa nale min bayni fardin wa damin labanan khalisan sa'igan lisharibin ubu ambi ubu ka ngateye onyipe wati be poni
tipenjibe no wa me se poni mota ka puguti ndanya mena beye mbe ubuka ngateme upe po watibe takaponi dini mota ka puguti na ke bwa de ba bwa ka kele soja poni mena be ke ada lewa ka shi da poni mota ka bwa ke bwa me se pon ndanya me mbe ndape karkare deni wa bwa kele mani ujabo da ya de gbata sheji tijuwe nno nyipewa haki wa de ise oje nsawa ya ka kitezi keji kigbe baba mi makiteo tagbajo diteo wa dom rasul muhammad upo mwata be bare timbeja mani wa tetie nna ta gba ketoy yiboni ojo baka da rasul muhammad benga kwena meka upe ma owa kunyubu ya nu pe pajin amese sana mma po woni anibi ko na tagbaw anibi ko na le wala na batin kpengbata ne mani kpengbata tabarina mani yi otodi to obaka ke ye ke gbajo di tashawe we bi maseba wata yati ciwo timbeja tipibe wa haki mbaba de tienile nkana ne mbipi wa haki da ya ndeze da ki peto ya da wete sese ne wa haki ansatu funi kinyuni ngili yese ne wa haki anzana sana bilebeta te ya dili jinikiga fa ele sele yanko jama ba ina adilinci onyi janu onyi pekige jama batimba ina adilinci ela po na adilinci kade jama fama kakenki lenne nsa alama jirini ava tanto osas tanto nwa afane she adam amin nwa alafane afan bakwata de kasele bakwata mi mikyo ya ma be wanya da chogo na be yanki lolo ile kenki na shamu e pemo wa ela pomba borenta adilin ki bipi giga be wadi geri be wadi nyore be wadi furi be wa kunyewa ndo da koro ne be wadi linchini kunyewa ndo sanale ibuna bena iwile na bubi kunye iwile ma kunye ma she do su bobon iwile ma ba yina mabiti e kunye mba yina mabiti ndo da mina ba anta mo na ko su bobon kedo desi no ke bari yosini esongo arasul muhammad owena ti osi nti pibi kikete batawa alafiyele nda sade da biye wile weta eke babi kina ebe wa ngambi yana ila na ebakala ya ngambi ke bari yana ki jenese abumbura kan kwa mama ye debo jama bipi bare mi kesi o mada wete o baka kada ba wana mala so anwa wa ato we ne wa yengenge mo na choto data na ne biki bare da samme ina meka kwini e meso bilige wata ka ke mi kwin makwini choto bare la wata na ikpisa la fi na da sewe ama ba ngon kwewe na mwatabo kiyama eto kwewe yese te we kwini nda be so de tin mere atakbir bipi ba ngongo adilinchi ba yina be ya bipi giga adilinchi e digeri ni de nyore ni di furi ni ndofem tadawe na wivono kaki jote dawe ne teta mo Jesuru tadawe na we be alivono kaki jote dawe we ne teta mo aya diliki
kaje wina wewa kudi karo kake chamuna wewa je karo aya dilinchi de kanan do fe mba we nan do fe onyi yo sinu po de la reni libole liwo ka pa dilinchi obaka bete ya dilinchi liwo bibi nunu ojagbana mba nle nta nna opibe mbasa تداونا نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم نبي بسانو أتساتني تنوى أكنا داما سوا كسابون ميدينا فينا يكوس ساكون وبكا برسي لا شربون يكونا كبون وبكا برسي لشبون يكونا كبون وبكا برسي debo ndo fem adilin ki paribole mawana ndo fem na komona wona ka se di mare eto ko wona bona ke do ala ko pete no mawede dayana nwen basipo ba ya senye ka wona wenwe na mmemwe to mmeka ka na mmeka jobusa pampi bibilen kai to tamwe tatamwe kanta kosbon do ase mwe me kosbona da de wa de more mba we de kasele de bi ko ma che dile no asa na mo ne be gbana ki tonu la rubu jawe be pa na bate wonte ne e kanyi de onyi bo bakaya haramu sibo wina yana sanya asibinu kobon bena a ipela do ade po iko ne tabon ni wa ka sel jamane ni mu ake sel ke a ko ne la rebe bena a wina ala mesi de sibo de po de kana na ke karin no fi ale kitibano jakide bena na na itu tukuni wa mbomboge kullu man alaiha we na itu tukuni wa mbomboge la moya yene ye pato adini pon ba ifite do penyen na mwata abe pui o wa ko de ka dana sibu na se no person na da be ya de wo jama jama pe botiri da boni mo na ka ji pe be ja fitina ka bo no wa girime mo tan chambe pe sa girime nyibi amin dom na kan pata be pinne wallahi na ma kan ne upe bo manye mbe mo wa ba ngmisi unyipe emese seba e bari yene unyipe chai mwata ya seba chai ezen sa chai na anyene ne a bari unyipe ba no la chai esinyi wa masina ya chai ama bisodi na ba nwa mwata nchamba nwa makabi poye bale mina mwata yo gafara amin mwata yo gafara mwata nto rahma pun de ban wa kaza mano ba to adi chimpun kala na ya hukumi chiuba olana ya hukumi chini adina ka yate data meka ni kudini meka nyen dikede kilogo poa menka nyen narwa ba ina mota lebi udene le obilolo we woto na be pa mi kudin we kakam binyichiga mma wena ono choti him ma barunguna wena mota le choti shamu ya wele ko wadi bere de pempede da watu bonga nai de wo pela we mma be vingi si ku gbe balande le na fala mota lebi ka wo ka ka binsi
na ndele bana bala ngwa gora ngidiso unwana choti ino momwalo ba onyene lo chana wana fala mma chuti na fala nkenyenne ma nyenne ka kare wana shamun jama kwembi sosi sana mmemmase ifitena ki bomi amala na loloye nta lolo gwara ti bom mana laji minna mi du boni mbi bosi nsala ne minna be do anse wa ba boni mbi bosi chepi won wa kizo mbasi ona mmena so de mona o laji jesuru esen kane me ba nta mola na ma tan chamba ngam ka bi poye daza de merma mina ti posi na ti fi boase na se be kana fu itimin geteliwo de wa ya kana be yanne daza subu magane ya meta de mono na de porango ye si be ba ame de poni ala sobi wa lolo na no komo wi lolo bem ya se kande kudi ni libon dang mere si pere ka mere ba ma ya tani kifi ba ti lolo e ba de bere jama mo tam mintidi amin akbena girman kai e gbade bere de kana girman kai denase aba ezen shaitan mbe sa ko jote de bipi lana so ni na kama to denibo de base ba no wa wala wete wallahi no wa wala wete ba onyija o kana ko po kana ki tunu na we da ke ba nu pe gbon wa ni tinyenne na bako bugide de ko nka onyimiye ezaki to do ke gene wallahi nu jote gasam mo na jonni munyu fe ni fi ifo di bo wala kete ma wala keba obuke ngate wala ifina ogi be kana tanina ogi bi be choice nten wonu pe gasidileri onyipe wa wala ka kwa frontiere de onyipe ma be na ta pate no da be na wa wala ka wete dunia le utotu wo l'akhira ya wa ku mon pota de mo bi pi mo ene ke kana ba nta mola tilolo yene da be na onyipe wa wala ka wo nkete patinye utotu wo l'akhira ke la fo be na oyanna wala da ben na iya wala kibe totu gora ki ya wala rasul muhammad tada ka jonu be yana wi to jahannama bo ki kare yana bo we ka to te pa jahannama bo ye bi pingbe chigi chigi na ka to pa jahannama bi pingbe we ka be pa jahannama bo ne bi jangba jahannama bo ani bati wonda yede mbawana yakfuruna al-ashir na bela kutulu terrain be kelem wono jabe nyomili ki abe pui dardena ganna wa ka bieno wana do man ko sale do na maka banne we basi batem maka e we basi batem maka so ele batem makiki na yiboni be ya kutulu terrain be kelem ba nyom mega tesi alafa mbile na foje ewe mena a etopa koko a foye pe gora so bon ke gbake to munyu to te ga de to ti pon felembi ko tesi afa mbile ababa nu pe olanchi nke pela kare no mwata de kwa monne ma nyina na mpo felemma ko sonto mwata njoto sa fuse mbe dana fuse me kamili be ngosibeni uwo ka ko vipete na vete pa yada sene olari upe ka be se obuye obu ka be mwenwa we na a ise mbise chanam gbalibo ade loloyi ile nka ji wete yiri pai
wa bi se wa wena esen bi se lana sosina eke pene adi enyadi nga bone ba manzali be ke padi nga ba bi to ti basangalon ki misil loboy e chanzinyi zina ke pe jote moja waseno kaya kade anyu wa hale eke ngate ne ke lana jote kareno anyu wa hale de lana mbi sese e gbana we sene ke be yandito daba ma kasim gbeni le ni munyunyu lana sese e gbana we sene ke be yandito safulla daba mana be ka ifonu ngbeni ele ni munyunyu e bari fonu ngbeni ile abe gamomboye so anye nwa ma be nwe dabi pe mimi na mo ade nisi Allahu akbar Allahu akbar وين الأولى والثاني دي بورغا نديليري يا ما سيسن سنة فونسيكي سينيو فونسيكي لي كي سينيو فونسيكي كي سينيو دباني ديليري na nyongo wapom opana se pom attention wallahi ojaka te salfa kewe na bere mo tangi salbarka so ado boru ponu mo tangi albarka so age ko nyi ponu mo tang badu betere na ajo de kanka ke da pemi mo tangi su albarka fo so mo ta onyena wa ta dans 500 ake wa bo sa ke pantana de la samme do ke pada de ma wene ube mena na woni ile ya ma bar lolo ile pada kwata ke to sidi ba ka ke yo ke pada wallahi ba na ube so bo kataga we gbo lo to bi nki piti sebo she mo kala nwe yo la rubu be ka se obu yene nna fonse ke takpana ake gagboro ye fi ne se bibiu na ise chokasalale oh aba no mwata gadna wa bana la keye na ba la funu ye me da se ngoketa ata ya la rubu beka se wini na fonsike mba kenyongo opana se pom ese do million wa do ke kana ya wa be yase jama bepe ka la na be pa binyi fitina ajem ponye onyi gbana mbelenta na lawane onyi lawo mbe lawo ese ke nyeke wena ese la na mini mesopotana dasana mwata nwene ese nda mwemme ese mbe bamme upwese wena kanyana bere edokula siwente poni nla ese ke kanwe pepe ba nwan gba yeke ba pepe mwata boya takpe ne lana te yale te pata ka sabe sa jirame abadan pale oba webe bana sami lingi te wane da yabo koy da be merene to be ba be ka jemponi mba ya ni bi wa photo sinke damba jim pate ya photo si yungi ke te peni bi kekeli de kali ndile message zikirame de mwata we ka ya di dunia jama pepe mabe na ma lolo ne ni gbimi na na gbimi wa ya ni dunia o yannu ni muhkama ya be bariya ka dunia ncho ale da titoy kiyama fi ye we ke yana patato photo mbake to tenta de pe video jama to patala na te yale tabe sa jirame te pata gbe la na te yale tabe sa bi kekeli
ifina nke moja ezen sana fesi bi ya da pasibo bibi wa ya bana nyene na nakala na mensa ko nga omomwale anyi ba ngwamme wata na wata mpami mike nyo kwatane ba ngwamme wata na wata nchane mwenche nyo kwatane dekena na wena melila na safesi o jote safesi iya da saki to peli da safesi na kanka kela ka bele ni wata na chanu sanke to ise mi ya da sa di to peli dekena wena na wata mesi oja wa ma be karanta kara lafiya ali kiyamai wata be foso moke eso buriga eso liri eso tare eso nare so duniya wan ka be yanse nda tupo lahara bibi nungu dilon ko ne yayi wa duba aha neke barwe debo jama bibi jama suru ayiwana nito nyide تلاوة القرآن بنا يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون نانا بكي وانا نكيني من وطاي باتيبون نلولو دكيكا سياي ناني نانا واكي لولو كايا دم عذابو تكوين من وطاي بين وانا أي موانا ba nu pio la mwata ka yeso ko jode jote moja ta kwasi peto haya bo we kade wena ka yo landibo ejenta la ne jote ton na po ke da to se jede po ifi igi ojo ba pa wala pe aparae eke terile no pelu bo mi limin ko ele no gbe bu metalibo ele no gbe bilole o ese bi ya zampala ba man siu banna mata ka siu ye inya lafia dama numumu obi o ban takpa no tole ba man pa o chenyimim libo mbesa so lafia nyere yebane ava wallahi mwataka ya kpengele bele mma poni dabe perobu odanyi bempa ke perobu odadena bempa ama mwataka la na ele vatama kimin de metem bipi poni e bana bipi dabe perowo to delibo di kpengele poni pai ela ba ke patale ama wona wa pe ya deze da joye eso ba ta palibo elana ki gboni ke pelibo sese dabe bosi di koga libo sa to no yefim ana rasul muhammad ogbo pe be patane ke labe jama meka bare be ja upo la wala da po nana aish Allahu akbar upo la wala da po ni dede batibo ba no jalan kinu bebe rasul muhammad na abe ya da choti fini kiyama ichoni dese ko pata chara ichoni so ko alo ko papa ba nu fi ola nchini upibi ba no ja ola nchini upibi kite opo ba e ya da choti fi kiyama so ko alo pa ne parti ko lo pa ba te wadi chini mbawe ba ntamola wone ngana jote da Holande de kena be na jote da Nigeria na bido na kivi
dijer poni de nyor poni ba ma nchini upelbo wallahi idi fini kiyama ki tonu ko walo so wada wada da bakpa de lari poni batum beina de lare ndo poni dikindi de pepe mbarene ni minyi dikindi de wonte dikindi de kepa liwo ma adilin jideliwo kepa jama mwata ka yati o yati ni nki chambipi ka kanne be wan po apota bipi ka kanne be wan po apota jama nungu kula ngene ni wana na ndo fin pa di linki magela na le ne poye bipi potan kwa de jama wanem upe oba wewe no che ba mi to di be we kege tawa bipi de mo tanta janta kabe e moya mo ta ba mo me mo tanta se si do pe wallahi wa afina ugonan nyisi keke mota yati kiwombe bide wala de mete nda kwebe japon ben mi mete de jama daki de na da dede elana sale na nabi vite mate ki beno peno we sade na wa sade ete gbanna we ne we sade walla ojaye ka gibiye de ekona we bo ne se no ya na ya pata alugujo de fidie e ya da kona wa nabi vite ki gbamin timbe moy chezo na a nsana na ensana kene ke mwange mfolole ale ke nyane zitra kwa mbejoluo biyu de le bage biyu mbofone yi jama lana dile wanwe unwe mama karantisha noye mwata ba nu pio la mpwiki bene deke ku wonu wa dunia to jote kala gara jama mbarena bipi potampwa de mbija ka potampwa de dayana na oja no ma ogbobe wana gibiye unu pe maka gbadile won kunye de se kwa mona ala so ba daki mi na adilin kipajem efi kono pe wala na mi timbile kore e janwe de ekebi bo enmenile ke wana mi wode ka fe gba asoba nta ya tale ko pete na nogo da lu ko ki so bi na nfi ku vele de ya ma ya won ke de ma ya nu ku pa ma si jama adilin chini na wana ni mi adilin je malana mini aba ina adilin je oh aba dato tira wata wada rasul muhammadin alayhi ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك الناس بيبقى أقوى مني وابسوا ملكا تناس ويدي بوت إكا داري داقبنا ويمتن كسيدنا إنك قربا متى أسين كندو إنك تكتنا وبانت بجيغا نا أقبى لاشي de timbe janda barena ti adili kibibi jigale timbe jama ba mango timbe janda bare adili ki
la sana pembena mmeke ka kwele na mewa wenda sai da la sane wenta yo o commenta wa fo ja be de bo ejensi na se bana mmeka ka na mme mo mbane woni we wile mmeka bar nye te woni ben so adu wondi de kana kono elema da so wa wina won moni na de la ren ya se wina e kono se nu yosi o de la ro kose obi obanana ogbanwa haki iso haki sola ngam wesne wena so haki mwata ka we mena mbibi sanwa akosa atanwa mwana me nko akosa boni ese we mena so haki we sola de adilin chisa oja tembe janka ile jama mwata tembe janka ya mwata nchantungo mwata watenanga teta yabe pizali minchi malulu libo kwata ne mwata kina tabe pa bebe tabe pa ne dom rasul muhammad o watina ayyatuha almar'a na banu piola matat upiola mwata ka fona wa mefe wa zawjuha anha radin dakhalat aljanna na banu piola fengi mwata ka fo no jaka ya yarada ali munyo nyimi na mebono ka gbe ne mebi gbe ka openi biso da ya pio na bamba siru bo kemeba upema ya arjanna pio banu piola bale deta kaka ke bangi bi pinne ne mwata obawa upema njanda barese na opanye dasa sidu wondi ni jenni wa yenke wo ba sampe kiti yegeji aformanda da ko to gba kene ke panti gbe oda we na sna be ran pa ya da to joda e joda tenda za debi sotina ba nu pe o lampe dile nwengo no je kakare nde ma tere ko na me pono poti ale banjo banya da chuti ko na mata iya me chota mata na so we nwa we me abaru chuti ni me menyi na da pozi ni Allahu akbar olaru jo baka we de o se yin ni hadith ma era kumi wajo nke da fo ke saw wa fi na we gbara kun no ki bi podi woli dinera kun ke tin me ko kubo wata kawo nin na wa ki dide kupo la olane na wa nyene ke datu we divide to ko gora nin na wa pe bete datu we divide to ko o kalibo ke ka wi nwo dilidino we ra kun ka gwara nu gbeye nwo we na ese nsabeda ese era kun no ese nsabeda ade bi ko na wa la chuti mwangi uki ya jaza de mwangi no nyiki ya jaza ba no nyi lo to bi manja kiti mata na we kabansi ama sibengi sana na siben poni ndanyende to libo ma mata kabangese debo jama na ba nu pe olan pele ba mo peta ji fe gbirina no je ka wena mata me ya de poa oui mewa osili chiri wa chimma sirie pote wallahi mala yidi upi obaka pe mo to oje we pi ya wa pi ni sana mebo njiti wallahi mebo njiti mo ta mebo njiti ya wa pi ni yene ali ndile njama bibi jaman lene kada kpane de fitilai na barkana na onyi jalla openo ye unfo mwata wa josamai no wa ma ya beje na ojo to mari janna na tayada to ma na ba nta mo lana jo to koda sipo no obone ndo obona ko
babi pi da batande ke bambe kelem na ke kanga esa ba karana kanyi inyina we ka kolbu ko ke ba ngodi lenda la to poale len tabe banka da chaziri wembe yana je kele te wenye kid nyenne kida ka ku di ne so bo ja bobe esa ba ka ta noro ka di na di len tikke wele yin ki tesi de ko pontenu jama nungu da pokula me e ko na si bobo se no bari jodo eso mo e ko ge lelene ati meye e bari ko na e te donu be eso bili e ngo manja kapeta zoji de BP asiri kiri de BP da batagbele asiri kiri bejawa asiri kiri de BP da batagben matan jena albarka amin matan ko den jena albarka wallahi na beja da batawa asiri da de BP bigele eso pio bakana de nkelana ya fetere sabana le bono ya si kanin na mata ka ziziye inya lafiya wallahi ta sa onyi ko bo na ba ta mo la sono do asiri kiri de BP da batagbele ne BP ba ngongo o ban ta pa no to ba mon kanin na mata ka ziwiye a rasul muhammad asiri kiri poni lana soni na opibe pata chai o labe patane ama seda ta Aisha mpudilare Aisha bone nwoko nkwe na Aisha yambo bade dile nle sonto Aisha ya da wena na da pa da da ro ngati ki moti mo monti Aisha wena na ande bi dile yambo ba pa me bon da da ro ngati bo we ko pe be bon kwata kilo go pa we kayamba Aisha wonyi na da muda jo wi gbe wi to keji ba ngbetelu don Aisha de na sa jinrane sedina Bakar ba manyu we gbawa jin pata ni ki tete mo lebate annabi ka kana ba ngonto na jin kabilo go tete mo lebate Abakar wi du kurina jin da pata we ka keni ba biye annabi ka we na Abakar batena ki gbe ye enda ye jasa sese so abi jaba wo annabi na mata wa yabe kanyina ka we chabe ko bi ngo Allahu akbar men wote da san bibi wote wen yambe wa nyina ka we chabe o ko bi muko annabi ko di na Abakar na le dile so akinya yariba dile so akinya yariba dile so akinya yariba ba man yana wata akinya yariba tasadeze sedina Osman mete sedina Osman we daji poni ki beti didi e kata wa jiran ka ki de na bebe koli bi kekeli bi chokinya ba keto we daji po ke komili no we na o dala ya bala chama bilbo la suma bo take to komili wa ba bele na matanda sa da samili bille makanye be sedina marwe data mo no nyenna ntaji po de nyeberile ntaji po ajinwa fo na nuso na manye bense koda kaza manyebe no na ala nyebe mide ton puzi kaza no na obaki te da pode ana anko da sikaza la na obaki te da pode oki ya da choto jonna no na meke nyebe mwata nda de wasano jejele kakpele o daji pode le ko fo jotiye de upo mabo na ndebi nka ya da ponini we wona wana ta kada ya mbo ba we le sonto no we na sana na men karum komi garan bo ke peralada nubo daro monta ka be fo wa be feye upo babo na wade ka ndebi wa de lare ipe yawen tebo tambata upo ba we da gbo we o je ka ko we bo ne ko na me gba won we ki ko ta Aisha
Ose ni pe mo ma. Weke la ko pele pom. O ja ka ti to ya we nya sese. Un ka na ne bi megba won we ki pe Aisha. Darada sanna ande bi ko dare bi pim malebe do pon ka ba man po bo soji. Ka ke kadu wondi. Nimbaki ka kibia tenteye. Obanta ya fele dan manongan. Wallahi na da widi biri. Bibi de kide yelangen ka selo no pole. Wallahi semina de yelele. Nimbaki ka tente mata sini mata mponi ngeni bo albarka. Amin. Ya be ya ke fe ngeni mata ntateni. De bo masolina dara de bi ka bi poti la khirai. Aisha kaza se de more. Na pe mama. Aisha kaza se de more. Lele no waya. Ande bi we no pibi na bibi je ma surule. Mmela na men ko Aisha wa dilembe fo wa mefe. Aisha wa kudi ni mekala na men ko. Mba na to te ya se yarda. To koliwo. O poti na Aisha wa kudi na Aisha kade na wa karubo. O te dobo ke gbo yidi ke to wa bi kiga no mata ka fo wa mefe. E ba ngwan siu ba de tentere da mota ka sisie. So adar jabe jone. Mota ka yo nyige jama. Upe wona ya o falasa e wala. Ah eso pe bela jabe ya falasa e. Den de Pale. Upe oba winde. We nyana. Nke ka ya. Na mwata ko apete ka wi pe ka o che gibi ye wi nyina o che dile bi e pogbe we ke ta baba nya. We bi podri joto bo wa siri chiri. Oba we bi ka de ke be na dile nda pogbe nda dare won ke bare so wa apwa. Da bun de simile mo. Ala te. Da we na pa ta ke ya. Be bi fi ba kiki. Onyi mete ko gbe na afi pala ma bo si lele bala da jamense ma bo mi so shetani ngimi mabarese ko pinte na mbe yasiti emwa mbe yasiti nyo jaba ikaji nkiki we ka ba ti jone se ko patachara ko to wi toni Ike onyin pa ki oda. We jono da siri king. Santa. Allahu Akbar. Oh jaba. Nemanja kaka ke film. Insana to selite Rasul Muhammad. Wa mwata ka ya uboko tapake ya kiti o kaka kbebiye unba ba ngwan karake bena mwata ilane saba unba biye bi mesi da pena ma saba no mwata unba biye bi mesi lori misi moto nsi keke nsi seto mi de obaka da ebo biye kige de jama tena mwata boyo takwe usoti ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون نعم واتبوته يمين نعم واتبوته ستبوته nsama fete gba ọjà kiyanu pe títí pé Adam wọ́n jí pẹlẹlẹ wọn bá ní wọ́n ta kalẹ̀ nkiyanu po Hawa tí dáná mma sí yẹlẹ mma yẹde na kane karanta ke sonnita kopolo
open kanoje da mwao ko mwana de na wonte ki fuki o mo ko pole oje nte ya de se wa pe de ko pe esa kaka men yede na kana karanta waja'ala bainakum mawaddatan wa rahma jama ya buta keso kaba yina yiye jama ile milembe yina yiye mawaddatan nsa de lare wa rahma ni ke ngoro tamo lamba yina ke de lare de mbupo kaka kiden saine aha akamina araka ka gbewe o baro fitina na alibo won pe nke cheke o ke kam balle aha to data mo man bayina de lare de lare ta mo so anam e to ki ya da mana nda ke bare na be gba ju agba ba ka kiju woro ma ka dajo data man bayina ike ke nwore tidana data ma ngo pe ma ke ke be na da sa de wode onyi nwe na wa na gbanno agbo ti bi se tabisi kadelaride e pani umoto ki jokeda enyana da ya so liti fiye na da sana za ma no banda atsale okay taki luri ade yikati togo goro kwata ke mana kuma pui na data bomma isingina mwata tayo pe mo balele bena da sade na gbanno mabe pina mama rasul muhammad ojo bambe ina aus unupo nda pe dena be ka ya fawe ni ego le be ope mo nka foye mo pe lolo de kerba da yenge o won na dile nkoro fe nkoro e pe ndese minyi ope ka fiki tu ande bi nketi o te bare ande be ko na oyese ne da mi na oyese de yero kolibo ande bi kete na nu pe kete ande bi litina no wana de bi lele o yeme o ki to mi sete okay kan pata wa ma kana ku fon fo ku ngi kelele wo yemi wana ku jobo nonko ande bi ko na maka kwa nyomba sadaka disinaya laqad sami'a Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma inna Allaha sami'un basir na lele na kage bibi mi kidina kama kitongo na mata boya takpe na witi munni sama mbilole bwane upe ka dana kara chewa kara na oche yewe kujobo nonkoe oki nogoni we ku jangbe ni keke da yiti we kujobo nwa we kekpe mwe oki ka we poni biya nwa we kekpe jote mwe teda na sene upe maka de ke lorin tae itidina na etona di jupe ntonyi teda na mmeka sama ba kigbini oja man teka ngumu ata lolo nide nwa chatu upo mata nchanta saba nguna alqur'ani tisirin liwe jama to ata mete ki pekuni 23 heures so naktafi hunaka naktafi شميلة من وعلى لي تينا دا كارنتي ايا ما توفر سالهيري كوكورو يو ما تامبوزي بيبي ما تو جيني ولا بركه تجي كتمبيا من تيمبو تياتا ماتاكا وين فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع وسين كابه كايه لبون وتسا
libo mata saya abale ki ripona ya ne na libo mata kasiri la tidawana fa in khiftum alla ta'dilu wahida attention na mata fini mbejansa na nagba upe ukolo ko bile ko beta ko bena dabata kana libo mba jodi siring de ka ya jodi po aya kasiri libo tidawana fa in khiftum ni jegena neba alla ta'dilu na ese oja esa ke jane afo oja evite babile da topi obi pisibo de ke ka peje ngere fa wahida na yenu ubi okolole kiwom asa beja kwata asa beja ojo ba wi de ke bo pi upi ma wi fi na ki pe piwo upo tin ke ko ke na bere samata mu ya weye ata yati chiwo da yawa bepe ada yawa ja plito hey we ka pe bere hey ana ai da za gbe we ba si en mo mama siri ni la ilaha illa allah wa ta yati chiwo we men kare ke bambi se ke te palibo mo ta la de da ni ra ku mi gun mo me ke passer oja bare o sa o jane ke chane ba nu pe o lambe na o yana ese soija yimbe baka yamba bimbi ndo na be na se mepe elene na si upe ala on ke bawo wa pe yana soija na si e ka ya wallahi soija tada wena tembe jang ba be pi bille ke gbo kolo bille be tabenna nwa wena iwuna tinanga na ese kraki ja oja oba manja pe de ka fo pe wa de ware o na dile ya na fe nye ke pana na mwata ubi pe ye tanke karluwo ke ka ke de metu zuwa ye ke kabe wi pe ye tanke kalbo ke ka de metu zuwa okay se wena anta fi mata yati chiwo ndawa beja ese mama to lulu slemine te gbati bile ke palla bate yebo da ya de enwo mata watranga na da ki gbe nka sele do pomba aka na be pa ngo mata nanga te poanele te po kiyama tembe jangora la kare tu ku bi mu kole wallahi te bi ku bi mu ko mwata tebe kiyama mwata tebe kiyama la ilaha illa allah muhammadur rasulullah kei opeka fo du po yen na oja bo sampo ki to no chola kota kei ezadi na fo se bo ke ta pafumba lelene tuwa adini wa hukumi jiponi nzano pe chona nkara na mukombangyo mbela vokana mukombangyo teda peti se na be ko yiye o to pan na di jerka de kemwe ama we yana yaradana mechaka kamukoi mentebe karumuko obanta pora meteno fi rasul muhammad o azamane ndakperana upeno jaka ke be patasa mukora mene oja fina nke pado bore no pado ojo to pana yamba kono ngan ko dan ka bije upo alla le peu upo jojo no nu be vinke wena sawulana nu be vinke wena esemeche njane semata esemeche njane semata nlete jane semata mbebi fete je dunia wa mukole amama fete je l'akhira wa muko apanne ijote kanna dan tije e kanna lale dan tije akanna lale gonanta karato anka jama da yawa bi bidio anam bide pampi winke
ba anta mola me barenge tibile na to ta joka ki nyume ni to barena la mola ti yungin mota mala barena bi de babenke ma barena bi mota ferem mbaregi na de nen kato kweda bane be barena la mola kane kan so ni na ya ma yeso ba nu pe o len jinu ba che mada pase baru de se kede se ya bareye o fete se kitisi tumata che se bu yi se olande ama wa na me anyimme ba ko la me anyite wa famille ala nyite na eba mata no wa dayare ni magara mo se ke pana e ma bankan wallahi puis kanyo kolo amajo jawata pagate dilem bibi bade bibi wikide chabe barema ya bakar ne be keleme tasam membe leni wa sheda ojankiu kisao omoki kifetao na wike bije suru be chatem to be jaki potelera anyili nde jodilem kibe jodi gelahera ba meta wena bi poliwo egi ngaru fo na de mbapete tibe ba se kaba be da bi pi wa se madaya ndaki yenye wani yebe wa pe oyo wa pe la oba yo tinyilim tenka fi ka ke ben tinyilimi a kemponi e deze medena la yakubu adi kemponi ne tenka kwa kole ko bakinyi nana mama wa kole tenka nyi nana mama wa kole nana mama wa di benkumo den tenka chogone we iko be gatama bi nyi timpe pe ma ni ko den tenka chogone we ne te babate be do furi kele ncho o wa go pa ali bon tenka kutu babate ida pu ki jembo sa nana mama di benkumo ma di mane di ponin ta chogone we ya da gbana de nu ko te janki nyi di nki gbe chongo to bo sa kemwe amada ma ko ma je che po wan ke pa de la ka ki chari bi nyi ba mo ti cho no sampe ko ne a ba mo ko le chone ubo da bo di cho gbe de mamande ke bo ko ta ba ya ke wale ke pa da bo ku lun chi na ke me na nu fo ki bo no ba jo wa munyu wenyena na opakenye wa bar de wa kudi ka kiyede na wi ben ko taba wa da foi be pete pate de ozana mo ba ka fete ngomme ya we pe wudi sana me ba ka fete ngomme oba je wa sha fe kwa Allahu akbar da de je bele wapi toro ba ke baba ke ma obi bi chigo kolo wa be pa o ye nwa la o ba yo wapi toro ba ke bo yo iya fe ya nwa la o ba yo nwa na de da bo ba nyu ba da misikiri apo ale ne sampo na mi lingi su na jim ma na nyi gbaso ente pa ipe la na mi pusi ba fi nwa na mala afo na won tempolo ko ka so ne se mwana bayana da nabe sonne manyi mwana e yange te wazi ba ntamo la pon na e bana ba bu nki yisibu ubu meta be yada yisi unyi de bo meka ke bi nyiwa bi ya meka pe be pa maji dolom so wazi force me malan da wazi kira po ale madanse na nyo so bolo konsom mente konsom akpase yo na pe pa oba yo e ko na je bo wanin telephone ko ba mo no wa kusenyi kwa wa be ojo ko lo mane jama da be yate to lolo me jama ta bo da be yate
Oni oja okolo bibi kanye na be pasukuli e. Wena ki fujo kito. Wena ba yo kudin. Kimina oyo na wena kende takijo sukuli. Tabiya. Bigi piya libya. Taina nu tibi ubuji venke denki tozo zangu. Weka jina oya eba. Oya we zalimichi. Mwese na se non taticho. Kenda jifena wekan. Hey. La hawla wala quwwata illa billah. Onyipe. Wa wena se na si ombe passe. No mwata opise mama. Kono swaniya ojojo mbi tese de pare. Ama wena iloti ke para. Mwata bi misi awase. Teda wena la yaskhar qawm min qawmin. Iyadi haifa. Alahumma oba ndomba ntakpa ndongo bana ngoka nyefea. Mponi mbwete na bana pena banyefea be yada tone. Nani mbeja kiga obanta kareke kpaba na mensa jimba teda na wi ponu bwete na se o pese bana jimba ba yere ye be yada tose nimbe bi kiga obanta kareke kpaba na te mensa gende ba nyitina ba je ni fina na kwata ke pa ni lotita wona kana fo lande weyde tem wona way kiri won ka fo way kede tem te dana wi ponu bwete na kibira ma we ya da tone jama langi de ka salam fo wanim binjim bingi pembe boy ja pole ye de ke baba la nyin ko boy ja ko ke pembe jimbe ele tabe do jama ele tabe do khairul kalam ma qalla wa dal na wenwa kwa amfani sa da yana genge binyi bi fete baile nda bata ama ya boda bar fo ngode sa na da ya me na ma ti be kanse ke goran ne le da ba nta ya ke baka da pe ya tin yana mbem se bo jama nlo lo bi jaye kilo lo bi piye kwa tutina ne o chata ma pan ne ke da para ambile jote nyo Idelwo yasan da me farida vera kan bile kalibo on kona me joti nyobe kan wonte so yin fete ge ma la si miebo na yana o de chatem onija o tembeja mwata to ami muwum mwata yeti chiwo onyin fi ki family ki joti jedi ki pare afete family ba ki jedi kempo de be ya na ba na sin sibi binje ki titanu wacha de sa bobo nka munyu no bo jodi woi lele we le ni de na jama aba onyin jam fi ki joti gemili mbile de ki pare mili mbile kada maka bi abeta bibe yozi dandawa temateme sizubon kaniki yekela to kela tamam subhanallah jama mfo mwata wabi me mwata da possible pa enyana kitesipo alfa mwata no baro kokudi din kibelem meke mwata ngi albarka mwata mbote meke ne mwata di bote dada bi bote si aka be gada batasa ko prema be bibi wala linjobiye bi gada bataka sa ko prema be be yada yae bibi wala lele che ya tuba onyi be fera ka be yeki te opo ajibie wonunje du to di ki pare ki to di je kabu ana wiki to so jane mmeka to so ngita bise na ta jamme mo jan kinni enyi na ke nyedi ki pare ke pompe mili mal fambe na o jage ta karbo ko ke pa bi bombe yuja bi bon se lem de ke na gba mi
30,000 ke to se gana la no kase ki to bono ma fe hotel akudi boni libon be yuja shedi kempo ni be yuja di kempo ni be yuja da sa di pare chai onyipe wa widi kindi oba be jote mena ba lore ngi pe da si du nyimi no kama ta ki onko na wala we da ke to fonge na ba mbanu to gine kwalafa me kala na benge ata ba ta pe o to ngoti wallahi ba ngalle biye biye ngi tezi po kiyama bi fo me fo mwata so biye a tezi po so amunyo a tezi po ni mwata kiyama da kwata bi fo asa ya waleta to chansa na de ke da ya si po di genda ya fe bara ande bi na sara olan le sawo poye ande bi kawe na sara wa buri ni di ke yewun po chansi po ngbe da ne kada se nyeri ki pare e mo jole la chotan na ya bi pide unyi de kala fe to chopo na we ke te lala na bo leri anyili mete la karakpa oda baru fona ke da baru ga bo ni ko bo mi li mo gite on na o jo ngasa amana li bo da be yambe awe ke se fo mi li mo kingi we malazile mekate ka obele medina ka pe me milele na mete ka misiane ko japo o pekada we mena we ka fo di po aliki chote ma we cheka nyina we wa bie ka nyenne ka we cholla ko ta de matere ala ke da chote ma ki be yena we pawi di jeri la ilaha illa allah mana ni lebi ka sa po ni mbone ma e we zine fi le ne ada wa na shamunu wa mi na fi de no peka lana nwa ka ba nu jo kokoro da ye ke se na ka da mena zi fi o mo to wa to li jiga elen tabi do le jama mo to mo to wi iye no mo to je wa barka mo to je iye no wa barka mo to janda sana o pe o chen wo moy dasana ojante upon wagbae matan tuzuri ojojo bikiga to yama bi ponni lase ne ma cha polimina cho jalem bagbati ni bu polin kelana ne pe ni dese tewe ni yon tolome nto so ni ga mwata no wa annabi bo da barina ba nu pe mo ngala po chapo girima ama lana so ni na bagbati nu pe se chapo bo esa manja wa ba membe ya kitesinyi esa wa anyika mai mbe ya kitesinyi esa o jabe mo bo sa kitesinyi kitumunyu silipa kitesinyi kitumunyu kitesena ande bo asabu ba waka annabi wembe ina uwais ama annabi pewa labare na ba man kaw o chano me albarka bidiu binyika beo na annabi kawana olabo mbo kubu emade kidere jantai mbo ka gbede kidese jantawa kubu sedi no maria konkara le keda ka okime kiwena andibi wena to bosu fim ba nwan kase o chani bele no mata be fo badon waya we ya anti yega nen keda nunyi no wena nda sabikiji we mo ke kantem da so babu ne te banne keda to ko chenko na se chapo na se choja girima yaya na ope be yakite o chapo ke yakite o joja
abada takpendeze kasele wo ye unwese na yeo aye na eka wambe wala wese de ale te waza manu ponga watan kaji to te sanne Imam Maliki ande bo sahabu abayina ana se japone Madina poni wakare Maliki mbe pafasala mbe fete fo afa bakalo lo bikino oyi joteda oya joteda ogben na Maliki nda si gbende barede de barede da ma da yezana mina wana yimpo madam baresa afa na ila na aka ni Imam Maliki kawana jote basipo on Maliki ewe na min jote bampo sedi na mara kala wa Japan oyi upo no kawana aida yang esen tade na sana de sedi na mara takaoye jote yiu esen tade na pena sedi na mara taba wani wake polinka ka manja ke mozoli upeka ya eje nzoli ko pete no boy lenke je ono Japan ye wimbe we na bikuyi dai yito jama yiki wom upeka ka wani nke mo obu poka bo ke to eje baba ngo ka pe oyebo ko pete na je boy le ale be ko yi ina bake atana yi